আমি ডেকেছি, এর হিন্দি হবে मैंने बुला रहा हूँ। তুমি আসবে না, এর হিন্দি হবে तुम नहीं आओगी। আমি আসবো, এর হিন্দি হবে मैं आऊंगा। কতক্ষণ লাগবে, এর হিন্দি হবে कितना समय लगेगा। ভাবছিলাম, এর হিন্দি হবে सोचा था। আমি কিছু, এর হিন্দি হবে मैं कुछ। তোমার জন্য, এর হিন্দি হবে तुम्हारा लिए। বলনি কেন, এর হিন্দি হবে क्यों नहीं कहा। কে ছিল, এর হিন্দি হবে कौन था। কেউ না, এর হিন্দি হবে कोई नहीं। জিজ্ঞেস করো, এর হিন্দি হবে पूछो। তাকে, এর হিন্দি হবে उसको। আমি ভালোবাসি, এর হিন্দি হবে मैंने प्यार करता हूँ। আমি ভালোবাসি না, এর হিন্দি হবে मैं प्यार नहीं करता। কাকে ভালোবাসো, এর হিন্দি হবে किसको प्यार करता है। শুধু তোমাকে, এর হিন্দি হবে सिर्फ तुमको। চেষ্টা করো বুঝতে, समझने के लिए कोशिश करो। অনেক করেছি, এর হিন্দি হবে बहुत किया। আর পারবো না, এর হিন্দি হবে और नहीं हो सकता। একবার ভাবো, এর হিন্দি হবে একবার सोचो। এখন কি হবে, এর হিন্দি হবে अभी क्या होगा। কিছু হবে না, এর হিন্দি হবে कुछ नहीं होगा। আমি জানি, এর হিন্দি হবে मैं जानता हूँ। আমি শুনেছি, এর হিন্দি হবে मैंने सुना है। একটুও না, এর হিন্দি হবে बिल्कुल भी नहीं। আর কিছু, এর হিন্দি হবে और कुछ। পাবে না, এর হিন্দি হবে नहीं मिलेगा। কে দেবে, এর হিন্দি হবে कौन देगा। আমাকে পাবে না, এর হিন্দি হবে मुझे नहीं मिलेगा। তোমাকে চাই, এর হিন্দি হবে तुमको चाहता हूँ। আমি চাই না, এর হিন্দি হবে मैं नहीं चाहता हूँ। রাগ করো না, এর হিন্দি হবে गुस्सा नहीं करो। আমি একা, এর হিন্দি হবে मैं একলা हूँ। কেউ আসবে, এর হিন্দি হবে कोई आएगा। আমি আসবো না, এর হিন্দি হবে मैं नहीं आएगा। কাউকে পাঠাও, এর হিন্দি হবে किसी को भेजो। এটা তোমার, এর হিন্দি হবে यह तुम्हारा है। কে দিয়েছে, এর হিন্দি হবে किसने दिया। আমি দিয়েছি, এর হিন্দি হবে मैंने दिया। খুব ভালো, এর হিন্দি হবে बहुत अच्छा। আমি কি করব, এর হিন্দি হবে मुझे क्या करना। আমি পারবো না, এর হিন্দি হবে मैं नहीं कर सकता। তুমি পারবে, এর হিন্দি হবে तुम कर सकता हो। আর কেউ পারবে না, এর হিন্দি হবে और कोई नहीं कर सकता। আমি করতে পারি, এর হিন্দি হবে मैं कर सकता हूँ। আমি করতে পারি না, এর হিন্দি হবে मैं नहीं कर सकता। তিনি করতে পারে, এর হিন্দি হবে वो कर सकता। তিনি করতে পারবে না, এর হিন্দি হবে वो नहीं कर सकता।
करते होबे रिंदोबे करना पड़ेगा। काके करते होबे रिंदोबे किसको करना चाहिए। तुम्हाके करते होबे रिंदोबे तुमको करना होगा। তুমি করতে পারবে না रिंदोबे तुम नहीं कर सकते हो। দ্রুত করো रिंदोबे जल्दी करो। কেন করো रिंदोबे क्यों करते हो। আমার দরকার रिंदोबे मुझे जरूरत है। কখন লাগবে रिंदोबे कब लगेगा। কি চাও रिंदोबे क्या चाहते हैं। কিছু চাই না रिंदोबे कुछ नहीं चाहिए। আমাকে বলো रिंदोबे मुझे बताओ। আমি বলবো না रिंदोबे मैं नहीं कहूँगा। ভালো লাগছে रिंदोबे अच्छा लग रहा है। অনেক ভালো रिंदोबे बहुत अच्छा। তোমাকে লাগছে रिंदोबे तुमको लग रहा है। বিশ্বাস করুন रिंदोबे বিশ্বাস করো। কেউ ডাকছে रिंदोबे कोई बुला रहा है। কেন ডাকছে रिंदोबे क्यों बुला रहा है। তুমি জিজ্ঞেস করো रिंदोबे तुम पूछो। কিসের জন্য रिंदोबे किस लिए। আপনি কোথায় रिंदोबे आप कहाँ हो। আমি বাড়িতে আছি रिंदोबे मैं घर पर हूँ। বাইরে আসো रिंदोबे बाहर आओ। এখন আসবো না रिंदोबे अभी नहीं आएगा। আমি কি বলবো रिंदोबे मुझे क्या कहना चाहिए। যেটা ভালো হয় रिंदोबे जो अच्छा है। তোমার কি ইচ্ছা रिंदोबे आप क्या चाहते हैं। তেমন কিছু না रिंदोबे ज्यादा कुछ नहीं। কি বলছো তুমি रिंदोबे आप क्या कह रहे है। আমি ভয় পেয়ে গেছি रिंदोबे मुझे डर लग रहा है। ভয় পেও না रिंदोबे डरो मत। কিছু হবে না रिंदोबे कुछ नहीं होगा। আমি শেষ করেছি रिंदोबे मैंने पूरा कर लिया। বলতে পারবো না रिंदोबे कह नहीं सकता। জিজ্ঞেস করো প্রশ্ন। এখন জিজ্ঞেস করছি रिंदोबे अब पूछ रहा हूँ। আপনার নাম কি रिंदोबे आपका नाम क्या है। আপনি কি করেন रिंदोबे आप क्या करता है। আপনি কেমন আছেন रिंदोबे आप कैसा है। আপনার পরিবার কেমন আছে रिंदोबे आपका পরিবার कैसा है। বন্ধুরা যদি এই ভিডিওটি তোমাদের কাছে ভালো লেগে থাকে পরবর্তীতে এরকম আরো ভিডিও দেখতে চাও তাহলে প্লিজ এক্ষুনি সাবস্ক্রাইব করে ফেলো। থ্যাংকস ফর ওয়াচিং।